కళ్యాణం ప్రారంభంగా అయింది. అందరూ గోవింద గోవింద శ్రీ మహావిష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్రీ శ్వేతవారాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేరోర్దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీరంగస్యోత్తర దిక్ప్రదేశే गंगा गोदावर्योः मध्य प्रदेशे दंडकारण्ये भद्राचल श्रीराम क्षेत्रे अस्मिन् तिरुकल्याण मंडपे भगवद्भागवताचार्य सभा सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन श्री प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री क्रोधि नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्र मासे शुक्ल पक्षे श्रीरामनवम्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु सौम्यवासरे शुभवासरे शुभ नक्षत्रे आश्लेषा नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य आदिमध्यान्तरहितस्य अगणितानेक दिव्यावतारस्य अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याण गुणैकदानस्य देवदेवोत्तमस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थं लीलया अवतीर्णस्य भद्राचल सीता लक्ष्मण समेत श्रीरामचंद्र स्वामिनः संवत्सर प्रयुक्त वसंतपक्ष नवाह्निकध्वजारोहण तिरुकल्याण महोत्सवाख्ये कर्मणि आह्निका तृतीय दिवसे श्री सीताराम तिरुकल्याण महोत्सवं करिष्ये। अत्र स्थितानां समस्त भक्तजनानां सकुटुंबानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आजुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं अंता ఒక మారు చెప్పండి मम मम सकुटुंबस्य क्षेम क्षेम धैर्य 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 वीर्य वीर्य विजय विजय अभय अभय आयुः आयुः आरोग्य आरोग्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य अभि अभिवृद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं समस्त समस्त दुरित दुरित उपशान्त्यर्थं समस्त समस्त मंगल मंगल अवाप्त्यर्थं लोक कल्याणार्थं भद्राचल श्री सीता लक्ष्मण समेत श्रीरामचंद्र स्वामिनः कैंकर्य रूपम श्री सीताराम तिरुकल्याण महोत्सवं आचार्य श्रीहस्तेन करिष्ये। अंता ఒక మారు స్వామి వారి ధ్యాన శ్లోకాన్ని ఉచ్చరించండి। ध्याये भद्राद्रि भद्राद्रि वैकुंठरामं वैकुंठरामं सीता सीता रमान्वितं शंखचक्र धनुर्बाणधरं सौमित्री सेवितं सत्कोदंड दंडं करे चक्रं चोर्धकरेण बाहुयुगल